воқеан хӯроки шомгоҳӣ боз ҳам болаззаттар мешавад, агар дар он муҳаббат бошад. Ва телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳрнавоз низ кӯшиш мекунад, ки кулли барномаҳояш бо як муҳаббати хоса барои тамошобинон пешниҳод бигардад. Аз ин лиҳоз боварӣ дорем, ки барномаи имрӯза низ барои шумо як таби болида ва тафреҳро иҳдо мекунад. Ва чун ҳамешагӣ ман танҳо нестам. ин шом дар меҳмонии телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳрнавоз ду сарояндаи дӯстдоштанӣ. ду сарояндаe ки воқеан ҳам дар ҳамаи ҷо таронаҳои онҳо садо мезиҳанд ва фикр мекунам, ки ҳар кадоми шумо онҳоро мешиносед. Пешвоз мегирем Сарвиноз Юсуфӣ ва Дамирбек Олимов. Шом бахайр бошад. Шом бахайр. Шоми шумо низ бахайр бошад. Аз куҷо меоем айни замон? Аслан ки шом чӣ гуна мегузарад дар оила, дар зиндагии шумо? Шоми санъаткор чӣ хел мегузарад? Фақат дар кӯчаю, дар студию, дар маъракаҳою, дар консерт ҳамихел. аз сабабе ки масалан ки ман зан ҳастам, хай шод ки мардҳо дар кӯча бошад, лекин ман зан ҳастам, каме дар фикри оила, фарзандон, як хӯроки шомгоҳӣ, як масалан як ҷамъгири хона, ҳам масалан санъат бошаду ҳам оила. яъне ки кори хонаро ҳеҷ кас ҳоло аз миён набурдааст ва бояд ки ҳатман кори хона дар ҷои якум истад. Чанд фарзанд доред Сарвиноз? Барои мо ва барои мухлисон, барои тамошобинон аслан ки ҳоло ҷолиб аст ҳамин чиз. ду фарзанд дорам. яке духтарча, яке писар. Духтарчаам дар синни 14 сола аст ва писарчаам бошад дар синни 7 сола. яке ба боғча меравад ва дигаре таҳсил мекунад. Дамирбек низ айни замон дар ҳайрат мемонад ба фикрам тамошобинонро. Ман якто зиёдтар дорам. аз якто зиёдтар месам. Се фарзанд дорам. Калониям духтарча аст, ду писар дорам. имрӯзҳо ман видам, ки бештар фаъолияти Сарвиноз махсусан дар интернет хеле хуб аст. пешниҳод мекунад наворҳои худро дар интернет. аммо ба ақидаи шумо ё интернет метавонад ки ҷойгузини телевизион бошад ё ин ки ҷойгузини радио бошад? масалан бисёре аз ҷавонон анамин роҳ вардан ба анамин шабакаҳои интернетӣ, лекин гумон мекунам ки анамин бисёре инсонҳое ки масалан дар ягон ҷо кор ва фаъолият мекунанд, масалан ягон инсонҳое ки саҳар пагоҳӣ ба кор мераванд, ҳатман ки телевизион тамошо мекунанд. онҳо вақт ҳам надоранд ба мисли ҷавонон масалан ки ба интернет бисёр назар кунанд ва гумон мекунам ки барои ҳунарманд як сатҳи волоро медиҳад ин як телевизион аст, радио телевизион. Интернет ҳам наст, лекин телевизион ба таври профессионалӣ масалан гузаронида мешавад. ахбор масалан мешавад, хабарҳои нағз мешунавед, барномаҳои дигар. барномаи телевизионӣ барои дигар аст, телевизиони ҷош барои дигар аст, ҷои радио дигар аст. ҳамаш ба фикрам ҷои худашро дорад. ва айни замон як кафтуби мезанем. дӯстони азиз, ин кафтуби мо беҳуда нест, барои ин ки Дамирбек воқеан ҳам пешниҳод кард навори ҷадиди худро гармакак ҳамин ҳоло дар телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳрнавоз. биёд атрофи ана ҳамин навори ҷадид суҳбат мекунем. Дамирбек андаке ин чӣ навор аст ва хотиррасон мекунам, ки навор номи бисёр ҳам ҷолибро ҳам гирифтааст, ном дорад Муҳаббат. ва акнун аз номаш низ ин пайдо аст, ки воқеан ҳам навор бо муҳаббат омода гардидааст. дар он чӣ қадар Дамирбек, чӣ қадар муҳаббат сарф шудааст? ташаккури зиёд Фаридун. ин муҳаббат худаш як калимае ки бисёр ширин аст, форам аст ва бемуҳаббат ман фикр мекунам ягон кор намешавад. масалан шумо кори худатон бо муҳаббат баланд ки ҳамихел кор ба шумо дода мешавед ва муҳаббат ба зиндагӣ, муҳаббат ба падар модар, муҳаббат ба фарзанд, муҳаббат ба ёр, оила, зиндагӣ, кор, ҳамаш муҳаббат. то муҳаббат набошад ягон кор ба фикрам пеш намерад. барои мо ҳамин хел фикр кардем ки ҳама муҳаббатҳоро ҷамъ карда дар як навор нишон дода бошем. хай фикр мекунам ки то тавонистем ҳамашро ҷо кардем. ва дӯстони азиз, айни замон ман пешниҳод дорам, ки мо гузашта бошем ба тамошои ҳамин навор. ва пас аз чанд бармегардем. хотиррасон мекунем, ки дар меҳмонии барномаи шомгоҳӣ имрӯзаи мо ду сарояндаи саршиноси кишвар қарор доранд. ин бошад Сарвиноз Юсуфӣ ва Дамирбек Олимов. кафкубиё боз ҳам баландтар. Дамирбек, мурад бошад воқеан навори нав. дар ҳамроҳӣ ва дар ҳамкорӣ бо кӣ таҳия шуд ин навор? барои ин ки навор бисёр монандӣ дорад ба клипи дигари шумо ки ном гирифтааст Дурдона ва гӯё ки ин идомаи ана ҳамон навор аст. режиссёри ин клип бародари азизи ман Қурбон Бобоҷонов ҳастанд, Даврон Восиди аст.
бо бародараш Акмал Восидӣ. Ман бисёрӣ бо ҳамин шахсҳо кор мекунам ва бисёри клипамро ҳам дар худи Тоҷикистон сафт мекунам ва манзараҳои зеборо дӯст медорам. Бисёртар мехоҳам ки дар манзараҳои зебои худамон сафт карда бошам. Пеш аз ин клипи мо Дилором буд ва ям дар манзара буд. Инам ҷое ки асоси актёрро боздидан дар ҳамун манзараҳои зебои Хуҷандшаҳр. худи шумо низ дар манзараи ҳамун тирамоҳӣ аст. Ҳама хел. дар саҳнаи театр ва дар синамо як чизи бисёр муҳим аст, яъне ки ҳунармандро интихоб мекунанд барои як нақш, ё ин ки манфӣ ё ин ки мусбӣ, ва агар масалан ҳунарманди нақши мусбӣ дар нақши манфӣ бозӣ кунад, тамошобин аллакай қабул намекунад, ё ин ки баръакс бошад, тамошобин қабул намекунад. Ва ин савол пешон мешавад барои ҳардуи шумо, оё дар сарандаҳо низ ҳамин гуна аст, барои чӣ? Барои ин ки масалан Дамирбек, тамоми навъҳои Дамирбекро вақте тамошо мекунем, онҳо як эҳсос мешавад ки дар онҳо муҳаббат хеле зиёд аст. Масалан Дилором муҳаббат навори ҷадид ҳаст, ягон формати махсус барои сарандаҳо. зиндагии худ бояд ки рангоранг бошад. вақте ки зиндагӣ якранг аст, аллакай камтар ё ин ки намакаш зиёд мешавад, ё ин ки шириниаш зиёд мешавад. ба ҳамин хотир мо ҳам кӯшиш мекунем ки 2 ва ё 3 клипи хешро дар як коргардон масалан сабт намоем, ҳамкорӣ кунем ва баъдан бо дигар коргардон, зеро ки ҳар як коргардон як масалан як амин чӣ мегӯянд, як лаззати ширини хешро дорад. ман низ кор кардам бо дигар коргардонҳо, масалан дар Ӯзбекистон сафт кардем, инҷо бо дигар коргардонҳо сафт кардем. Ҳама не аст, ҳама роҳи худро дорад. Лекин масалан вақте ки кори як кас ба ман писанд меояд, ман бисёртар ҳавайти кор мекунам. Лекин албатта дар кор қолаб шикастан, албатта дар кор як қолаб будан ин нодуруст аст. Сарвиноз, шумо дар бораи рангорангӣ гуфтед, аммо мо чанд соли охир мебинем ки ҳамаи таронаҳои шумо қариб ки халқӣ ҳастанд. гарчанде ки ман агар аз анамин эстрада шурӯъ карда бошам, лекин дар ҳамин мегӯянд ки дар ҳамин рагу хуни инсон ё ин ки як чӣ ҳаст, албатта ҳамон халқӣ будааст. агар ки сад ба тарафи масалан эстрада ё ин ки фалак ё ин ки шашмахом, куҷое ки масалан як назар намоям, ҳамин дар хун ки аллакай ки ҳамон халқӣ ки ҳаст, боз ҳамон тараф кашонда мебарад. гумон мекунам ки хубтар аз ӯҳдаи ҳамин халқӣ хубтар мебароям. шояд ки рафта рафта умри инсон меравад, шояд ки инсон хай агар ки хубу ганда бошад, тӯли 18 сол аст дар саҳнаи масалан тоҷик ҳастем ва ба муриди замон шояд ки анамин аз сину солам вобастагӣ дошта бошад. албатта мо фаҳмидем ки ба наздикӣ Сарвиноз сафар дорад ба Москва барои баргузор кардани концерти худ, ва ман медонам ва мебинам ки аллакай якум маротиба нест ки Сарвиноз дар Москва концерти худро баргузор мекунад. мақсади сафарҳои ҳунарӣ аз чӣ иборат аст? бештари вақт ин боз ҳам даромад ба даст овардан ё ин ки фарҳанги миллии тоҷикиро тарғиб кардан дар давлатҳои дигар ва аз ҳама муҳим дидор бо тоҷикони бурунмарзӣ? албатта танҳо даромад нест аст. вақте ки даромад мешавад, албатта баромадашам ҳаст. ва санъаткоро ҳамин масалан маблағро кор карда ҳамашро ба худаш истифода мебарад. суруд мекунад, либос мехарад, масалан клип навор мегирад. вақте ки дар хориҷа сафар мекунем, албатта мақсади асосии мо фарҳанги миллии тоҷикиро муаррифӣ кардан. фарҳанги тоҷик бисёр бой аст. масалан шашмақом, фалак, ин бузурго чанд сад сол пеш омадагӣ, мо бояд инро эҳтиёт карда ба дигар мардумо пешкаш кунем. асосии мақсади мо ҳамин аст. ман фикр мекунам ки воқеан ин чизи муҳим аст. барои чӣ? барои ин ки ба наздикӣ дар меҳмонии телевизиони мусиқии Тоҷикистон Шаҳрнавоз қарор дошт Зафар Абдуалимов, ва Зафар Абдуалимов дар суҳбат ва мо иброз дошт ки воқеан вақте ки сафари ҳунарӣ дошт ба Москва ва дар он ҷо гуфтанд ки таронаи «Я встретил девушку», яъне ки ман бо духтаре вохӯрдам, ин моли озарбойҷониҳо аст. ва мегӯяд аз ҳамон ҷо ман омадам зуд, мегӯяд тарона ва наворро сабт кардам ва гуфтам ки не, ин моли мо тоҷикон аст. Сарвиноз чанд лаҳза пеш гуфт ки мо тавассути фонограмма не, балки зиндасароӣ мекунем ва қаблан низ Давлатманд Холов дар як суҳбати худ дар ҳамроҳӣ бо хабарнигорон иброз дошт ки воқеан дар ягон агар варзишгоҳи хеле бузург бошад, дар он ҷо фонограмма сароидан
мешавад. мешавад, бале. аммо вақте ки даро барои мухлиси худ меистӣ ва яъне ки фонограмма месароӣ, мегӯяд чӣ хел назар мекунӣ барои ҳамон тамошобин ва воқеан мухлиси худ. Шумо чӣ ақида дорад? Барои чӣ бештари сарояндаҳои мо имрӯз тавассути фонограмма месароянд? Яъне ки зиндасароӣ чӣ мушкиле дорад? ҳангоме ки манро овардам ба санъат, ҳамеша зинда месароям. хай буд масалан дар ягон консертҳо, дар анами барномаҳои телевизионӣ масалан ҳаст ки фонограмма истифода мебарем ва вақте ки ман рӯ барои мухлисонам мешавам, барои ман зинда хондан худамро масалан озод ҳис мекунам ва фонограмма метавонад ки як лаҳзае масалан хомӯш шавад. ҳаст мардуме ки фонограммаро мас қабул мекунанд. Фикри ман ба ҳаст мардуме ки зиндасароиро бисёр дӯст медоранд. Вай аз фаҳмиши худи ҳамун шунаванда аст. Чӣ фарқият дорад фонограмма аз зиндасароӣ? Вақте ки зинда месароӣ, чӣ хеле ки Сарвиноз гуфтанд, як роҳат кара, як озод масалан мехонед, ҳамун зинда сароиданроам қабул карда тавонистанаш тако шунаванда. Баъзан ҷо меред, зинда мехонед, мебиён мегӯям ки аллакай мо сурудҳоро аранжировка мегӯем бо забони мусиқӣ. Аранжировка аллакай гӯшомо ҷо шудагӣ, маҳз ҳамахе хондан накарде, то ҳамахе нахонӣ масалан қабул намекунад баъзе ҷоба. Не ин сурудата ҳамун худаш бо ин хом мегӯям, вай маҷбур мешим ҳамун ҷоба масалан фонограмма истифода барем. Ба ақидаи ман шумо розӣ шуда метавонед ки овози баъзе аз сарояндаҳо дар фонограмма бисёр хароб аст, аммо вақте ки зинда месароянд бисёр ҷазоб ва бисёр зебо аст. Ва сарояндае ҳаст ки масалан зинда сароида наметавонад, аммо дар фонограмма овози ӯ бисёр тозаву ҷазоб аст. Ин аз кори танзимгари овоз вобастагӣ калон дорад ё ин ки воқеан ҳамин хел ҳам ҳаст? ҳунарманд ин аввал ки овози худи ҳунарманд аст ки чизе ки мехонад масалан аз дил чизе мебарояд, чӣ нола чанд қадар нолаҳо бошад, лекин онҳо боз сар зеботар мекунанд. Танзимгари овоз боз ҳам овози ҳунарманда зеботар мекунанд. дӯстони азиз, айни замон ман пешниҳод дорам ки мо гузашта бошем ба қисми интерактивии барнома, ба қисми бозӣ. Мо чанд бозӣ дорем ки ҳатман он умедвор ҳастам ки барои шумо писанд ояд ва якҷо механдем. дӯстони азиз, идома дорад барномаи шомгоҳии шоми Шаҳнавоз ва имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд ду сарояндаи саршиноси кишвар Сарвиноз Юсуфӣ, студияи шумо ва Дамирбек Оримов. Хуб, бозии мо ном гирифтааст Ишора ва фикр мекунам ки барои ҳамаи тамошобинон аллакай ошно аст, барои ин ки ҳар ҳафта мо пешниҳод мекунем ан ҳамин бозиро дар ҳамроҳӣ бо сарояндаҳои гуногун. Бале. Ва дар ин бахш барои шумо калимаҳои гуногун пешниҳод шуданд, аммо ҷойҳои калимаҳо иваз шуданд, барои ин ки шояд кадом як таронаро шумо азёд донед. Бояд ки бо имов ишора, бо намедонам бо баланд гуфтан, бо ҳар роҳе ки набошад, бояд ки ҳамон ҳамроҳи худро шумо фаҳмонед он чӣ калима аст. Барои ҳар як ҷумлаи ёфта барои шумо як балл зам мегардад ва дар охири барнома мо муайян хоҳем кард ки кӣ ғолиби имрӯзаи барномаи мо мешавад. Ва албатта ғолибро рохат ба Туркиё интизор нест. омода ҳастед Дамирбек? Омода. Таронаро фаъол месозем ва Сарвиноз шумо метавонед яке аз навиштаҷотҳоро интихоб кунед. калима ба калима фаҳмонед барои Дамирбек. Б. Бар. Б. Пер. Б. Бале. фаҳмондан гиред. Б. Бале. Б. масалан мегӯем ку Б. Бешумо. 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 Надорад. Надорад. Ту. Ту. Ситора. Садоқат. Ситора. Ситора. Меборад. Меборад. Б. 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 Бе. Ту. Ту. Шарора. Шарора. Зи. 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 Дит. Зи. Бету шарора. Зи. Зи. Дит. Зе. 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 З. Зи. Зит. Нест. Зи. Зит. Зи. Зит.
زی دنه آه زی زین آه. زی دنه زی زین زی زین زی زین زی نصف زیر زی زیر آسمان آسمان غم هم غم غم بهترین و میگذاریم با دویم حالی انجام کار نیست با دو تا دیگر است. بله سال شما ما اشاره کنید من بله. نفهمیدم در در قلبم قلبم دل پیوندی دل پیوندی هر از هر دو هر دو پیوندی پیوندی عالم عالم تو تو با واقعا هم یک کف خوب میزنیم برای دمیربک. این نوبت واقعا به طور خیلی آسان پیدا کردند. بادی بازی بادی بالین بادی بارید بادی بالین ده بالید بادی بالید بادی باد هوا باد باران بادی رین بادرین دوامش بادی بیابانم بادی بیابانم بالی بادی بیابانم بادی ده دم بالی دم بادی بیابانم بالی دم بادی بازی ده بادی بادی بیابانم بادی آسمان بیابان این آواز فکر میکنم که شما بازی کرده است در بیابان. بادی بیابانم بادی مایده ب ای یا بیا بیابان بادی بیابانم بیابانم رهگومی هر در گومی روی دوی گوم گوم شوندم رهگومی خب دوستان عزیز از هر سه با یک مشکلی واقعا پیدا کرد دمیربک و نوبت با سرویناز این زمان گوشمانکو رو میگیریم. با دلها با دلها آفتابی ای محبت این محبت ای محبت با دلها آفتابی ای محبت دوامش دوام دارد. دوام دارد با دستی ما با دستی با دردی ما با دستی با دستی ما کتاب ای محبت فهمونده تونستم نکردی بله این اصلا چیزی مهم است. اگر روزه عاشق روزه اگر عاشق روز دلخراش نه کجا روز کجا دلخراش سرویناز. اگر عاشق من شب نه روز اگر عاشق روز اگر روزه روز اگر عاشق روزه اگر عاشقش نه فقط روزه اگر روزه شما ادا اگر شما ادا اگر روزه ناشناسه ناشناس دیدی مرا در دوری ها تو
صدایمرا صدایمرا بشنیدی بشنید. یا شونداست حالی های بو Aha. من با مثلی مثل راو رفت راو رو یار یار گل را گل تو را گل را گل را را. یار گل را میگویم میدادم میگویم میگویم نورت گویند نور نور گلها نور رویت نورت نور رویت رونه نور نور دنیا رویا نورت نور 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 گلخند نوری آفتاب آفتاب نورش هست که شلو آفتاب حریف نور نور طلوع طلوع آفتاب طلوع نور آفتاب طلوع نور آفتاب نور نور میتیست که نور نور شعله آفتاب نور 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 روی آفتاب نه نوری آفتاب نور نوری آفتاب آه نور میجویم 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 زیبایت زیبایت زیبویت زیبایت افرنگی افرنگ 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 فن و افرنگ افرنگ افتید افتد افرنگ افکند و افرنگ افکند افرنگ افکند نه افرنگ بلند افرنگ افرنگ افتد نه رفت رفتند رفتن افرنگ افتند افکند افرنگ افتند خای رفتند شما بای دادید شما شما بای دادید بردم افرنگ افکند افرنگ گفتم افرنگ از ماه از ماه تشکر زیاد میگم با هم با دمیربک و هم با سروینوس با روزگار شما بخیر. امیدوارم که خسته نشدید. نه. برای اینکه در خانه انتظارن علاقه شب هستن، مخصوصا سروینوس رو چند مرتبه علاقه از خانه تماس گرفتن، گفتن که اوچ کی خوراک آماده می شود. اما به هر صورت این شما در همراهی با شما هستیم، ما تفریح شما رو تامین میکنیم و پس از چند لحظه باشد بازی دومی ما را انتظار باشد. тамошобинони азиз, имрӯз барои аввалин бор мо бозии ҷадидро пешниҳод мекунем. дар ин бозӣ ба Сарвиноз ва Дамирбек пешниҳод карда мешаванд калимаҳо. ин калимаҳо воқеан калимаҳои зиндагии ҳаррӯзаи мо ҳастанд ва онҳо бояд ки тавассути гӯшона ба якдигар фаҳмонида бошанд ки чиро дар назар доранд ва барои ҳардуи онҳо 1 дақиқаи вақт дода мешавад ва бо ҳисоби 1, 2, 3 оғоз мекунем. برف بازی برف дуюм калима тестар باران сеюм калима дар он меравӣ تونل шохак дорад шохакҳои симӣ дорад ба воситаи барқ меравад троллейбус тестар як ҷое ки бисёр тамоми ҳайвонот фақат дар он ҷо зоопарк боғи ҳайвонот як дашту биёбон калон бениҳоят фақат дар он ҷо ҳайвон дарахт масалан дарахтҳо Ҷангал. тестар Сарвиноз вафодор аст мучар аст вафодор аст ёр вафодор аст ва тамом Чанта ёфт? айни замон ба 6 калима ҷавоб гуфт ва пайдо кард. воқеан 6 калимаро Дамирбек Олимов. акнун мегузарем ба Сарвиноз. яке хуб фаҳмонед ман шумои хуб фаҳмондам беҳад хуб бо ҳисоби 1, 2, 3 чӣ намешагӣ оғоз мекунем. 1, 2 ва 3 хӯрок курпача марҳамат дастархон не ҳамин осмон нею замин
Onları beni. دنیا فهمونی Famdan okuyun. خونو خوری خونو بارون برف Var. تستر وقت خیلی کمی موند. کسی نواختن پیانینو بگذاریم کلمات هارمونیا گر. شما انسان آدم Ki? راوی Ki? راوی Karib. Baranda. برنده ها راوی میشد Hamına xuriye degar çeşmeten ob merize nexir. پیاز Ha. بله فکرم میونی دمیربک و سروینوس که کی غولی بس و کی با ترکیه نمیرود ما میگذاریم با بازی سیوم و پیش از اونی که ما با این بازی میگذاریم با سروینوس و هم دمیربک به هر دوی شما یک سوال دارم این زمان من شما ترانه‌های سروینوس رو گوش میکنید؟ Bale. شما چه سروینوس؟ بله گوش می‌کنم. کدام ترانه‌های دمیربک رو میدونید؟ مثلا یک ترانه که به نزدیکی ایجاد کرده بودن Так, 2 قدم سال قدم پیش؟ نه 2 سال پیش نه نویربک یک سال پیش زمستانی بله. زمستانی گذشته بود این ترانه بعد ترانه هایی که با یک سرانده مشهوری ما با نگینه مخو بسیار خوب سرایدن گوش میکنم واقعا هم دمیربک این سوال رو ما نادیده گرفتیم برای چی همیشه با نگینه برای چی نه با سروینوس نمیدونم یک دویت Nasip boşad میخونیم مولش برای چی نه؟ باید در همجایگی به طور زنده این زمان یک دویت بسراید باشد گم سرود های مثلا انا من استادای کدام مثلا نگینه جمع شادروان. نمیکند Ey sargın. و با کفکوبیات هم مشابهین عزیز دو سالانه Bo surudi muhabbat de. با سرودی محبت سرودی با سرودی محبت بله محبت بختی خندانی محبت نوری چشمانی نباشد زندگی بی تو من گفتنی بودم که دوبار تکرار کنید بعد ها، من ها، یک من خواهش وقتی دارم. از نه. آها. دو بار تکرار کنم؟ دو بار تکرار. این دو بار نیده یا بار همین تانه شما نرمالی می؟ بیاید محبت نوری وقتی چشمان خندانی محبت بختی خندانی محبت نوری چشمانی نباشد زندگی به تو محبت در تنم جانی نباشد زندگی به تو محبت در تنم جانی واقعا من این زمان با گذشته برگشتم واقعا با گذشته که من اون زمان تولد نشده بودم به هر صورت باید خواهیم فهمید که تا کدام اندازه شما از ترانه‌های یکدیگر آگاه هستید شرط این بازی خیلی آسان است یعنی که مصرع‌ها رو فقط جابجا کردن چون که در ترانه هست رفتم یادی تو لفظ جانی منی دل یادی تو لفظی جان منی دل داده لبی لبی دریا دریا دل شب منو تنهایی اگه معلوم میشد که نو درست است برای قدر روزی کلمه رو همشه پیدا کردن در کار اینجا های سرودهای نظمی این یک دیگه چرا از نوازی؟ نوارهای اولینی سرویناز است کمتر یاردم کنید بله البته طرز خواندن چی خیلی؟ عاشق بچه روی مال با کمر بسته کدی میری به سفر کی قلفی در بسته میبخشد و کدی. فکرم که لبی دریا یکمش همیشه بود سرودشون بعد یادی تو لفظ جانی منی دل دار لبی دریا دل شبها منو تنهایی همیشه بود اصلا یکمش لبی دریا به فکرم یا که قد و بالا ما یا به یاردن دوسته ما دل نداشته شبها منو تنهایی ندیدیم چی اخی؟ نبینده استاگی بینید استاگی یا اخی نمی سلام شیرینی تو کلامی رنگینی تو خیلی بیافتش ولی فقط آهنگ دیگر سرنده همان با این ترانه تمنای نیست. تو نشسته در جانم چرا ندیدم حسنانه دیوانه پایستانه شبیه یادی یاد شبانه
хуб айни замон дӯстони азиз дамирбек якум гуфт ки ман аллакай омода ҳастам. биёед мебинем ки то кадом андоза онҳо таронаҳои якдигарро медонанд, ошно ҳастанд. гап дар сари он аст ки ман ду таронаи машҳуртарини ҳар дуи сарвиндаҳо, ҳам дамирбек ва ҳам сарвинозро интихоб кардам, ки як аз сарвинозам дорад рафти ба сафар ва аз дамирбек бошад ном гирифтааст таманнои ту. ва бе дар ҳамин шакле ки айни замон шумо сохтаед, як санҷиш мегузаронем ва шумо ин таронаҳоро месароед. ҷои иваз мекунем. суруд ном дорад таманнои ту. суруд номад қадболо шуд. аввал дамирбек барои мо шакли дурусти таронаро месарояд ва мебинем ки сарвиноз аз он чӣ гуна ва чӣ сохтааст. рафтам дамирбек. صدای پاهای تو، نوای شیوای تو، همان تمنای تو نشسته در جانم. الان نقرات سربیناز میخوانیم. صدای پاهای تو، نوای شیوای تو، صدای پاهای تو، نوای شیوای تو، صدای پاهای تو، نوای شیوای бале репит яъне ки такрор ба такрор гузоштааст. шакли навшудаи таронаро сарвиноз барои дамирбек пешниҳод кард ва он ном гирифтааст ремикс. ҳатман рафта аз нав мекунам, дамирбек баъд аз дига мехонам. мегузарем ба сарвиноз аввал таронаро шакли дурусташро месароем ва нақароти таронаро ки барои шумо омода кардааст дамирбек, онро якҷоя хоҳем сароед. عاشق به چروی مال با کمر بسته کدی رفتی به سفر که قلفی در بسته کدی عکس سفرت گرفتی من گریه کدو یک بار ندیدی چشمی تر بسته کدی. این بازی سیوم در برنامه شامگاهی شام شهرنواز بود. خود رسان میکنیم که در میمونی ما قرار دارن دو ستاره سرشناس و دوست داشتنی کشوری ما. این باشد دمیربک گلیموف، یک کف کوبی میزنم دوستانی عزیز، و سرویناز یوسفی. شام بخیر باشد. بار دیگر خوب بار دیگر شام بخیر باشد. و شما دمیربک، شما سرویناز تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهرنواز را تماشا میکنید؟ البته برای چی نه؟ راستی گپ این تلویزیون بسیار یک برنامه‌های جالبی دارد و بسیار وقت می شود که میخواهی که با یگان کار خانه مشهور باشی، همیشه مثلا در انمون آینه نیلگون مثلا تلویزیون شهرنواز رو فعال میسازیم و میتوانیم که با انمون نوازش‌های بهترین، با انمون گوش کردن یک موسیقی های هنرمندان بسیار یک مشهور، مثلا یک کار خانه رو به انجام رسانیم. برای من بسیار پسند است که بسیارتر وقت از بایگانی مثلا صورت‌های استادا میرم، ترانه‌های جاویدانه، ترانه‌های جاویدانه بسیارتر یاد کردن کارو از استادا، از بزرگو. و خود رسان میکنم که تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهرنواز نیست محض برای همین تأسیس داده شده است، برای باز هم تبلیغ و ترغیب فرهنگ ملی تاجیکی، برای واقعا هم دایره وسیع تماشابینان و برای تلقین کردن همون هنر و مهارت سراینده‌های تاجیک در آینه نیلگون و اصلا تاریخ تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهرنواز. سرویناز کدام خوراک رو بیشتر وقت آماده میکنید؟ کدام خوراک از دست شما بهتر میبراید و در اویله کدام خوراک رو کودکان بیشتر دوست می‌دارند؟ خوراک سبک باید که در شام باشد، در شام یک خوراک سبک باشد که هم میتواند که به سلامتی ما ضرر نکند. باید یک مثلا خام شوربا هست، به نهایت من خودم همین خوراک رو دوست می‌دارم و همیشه تیار میکنم. همین فرزندام هم همیشه بسیار استفاده میبرند. هر یک شامگاهی بیشتر کوشش میکنم که یک خوراکی باشد که روغنش کمتر باشد. بعضا میشود که برای فرزندا خودم آماده میکنم. چرا دوست می‌دارن بیشتر و چرا خودتون دوست می‌دارید از خوراک‌ها؟ روزگار فریدون یگان بار من انتخاب نکردم، لیکن دوست می‌دارم. بسیارتر آش پلاو رو دوست می‌دارم. براستی. همین روز هم تو آمدیم از خوجند دوشنبه آمدیم و از دوشنبه هم آش خوردیم ابید. نمیدونم چه خیلی که آش می‌خورد من بود. تفریح شما هنگامی شام چگونه صورت می‌گیرد؟ این زمان پس از برنامه با کجا؟ ما باید که مهمانا رو منتظر باشیم. مهمانا علاقه ما رو منتظر است. ما نه مهمانا ما نه. شما هم دعوت میکنید
بعدا در خانه خیلی امروز که مثلا که به شوهرم و به مثال اهل خانه گفتم که خیلی اگر اجازت باشد من امروز ثبت تلویزیونی دارم کمی باشد شما یاردم کنید. البته آنها خوراک رو به گمانم آماده کردن. من میروم به گمانم تیار میشه. بهترین زن شما و اویلای ما این سخنهای شما بیند با نگود که هر و خوراکی دیستریزی رو آماده کن. در آخر چی تمنیات چی نمگونی ها رو ما مخلصان و تماشاگران باید که انتظار باشیم؟ تمنای ما چی است؟ همیشه وطن ما آباد باشد، تنجی باشد، تنج باشد. سرودهای ما رو گوش میکنم مخلصا و ما هنرنمایی میکنیم. اولا من مینداری خیش رو به همین کارمندان یعنی همین تلویزیونی شهنواز میرسونم تا که همین زحمت های زیاد میکشند که بهر ما هنرمندان مثلا یک برنامه های جالبی آماده سازند و از شما میندارم به آن خاطر که هنرمند را قدر میکنید. طلبگار آن رو داریم که همیشه وطن عزیز ما آباد باشد، زیبا باشد و از چشم دشمنان و ظالمان دور باشد. ولی این است چیز مهم است. وقتی من سپاس به اندازه میگم بار دیگر مبارک باشد امیربек. وقتی نمایش نوار جدید و من بازم پیش روی وکامی بیاورا تمنا دارم. سربیناز با شما باشد. ما سفری خوب و نیک رو تمنا داریم برای سفرهایی که در پیش استادند. این برنامه شامگاهی شام شهنواز بود از تلویزیون موسیقی تاجیکستان شهنواز. ما برای همه شما کامیابی، برار و پیشروی رو آرزومندیم. بگذار که وطنی عزیز ما باز هم آبادتر و باز هم زیباتر بگردد. تا هفته دیگر در